biggest castles on earth. दोस्तों, कैसल यानी किले गुजरे ज़माने में किसी भी मुल्क की माली हालत, शान व शौकत और उस मुल्क की ताकत को ज़ाहिर करते थे। दोस्तों, कुछ बादशाह अपने किले इतने बड़े बनाते थे कि पूरे का पूरा शहर इसमें आबाद हो सके और आवाम को दुश्मनों के हमले से बचाया जा सके। और कुछ बादशाह अपनी शान व शौकत को ज़ाहिर करने और दुनिया में सबसे मुमताज़ नज़र आने के लिए बड़े बड़े किले बनाते थे। चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और दुनिया के 10 सबसे बड़े कैसल्स यानी किलों के बारे में जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुमाइल और आप देख रहे हैं द इंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद कैसल का नाम मालबोर्ग कैसल है। इस किले को दुनिया का सबसे बड़ा किला होने का एजाज़ हासिल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका रकबा ही 15,45,600 स्क्वायर फीट है और इसे 12वीं सदी में तमीर किया गया था। ये यूरोप के मुल्क पोलैंड के शहर मालबोर्ग में वाक़या है। इस किले को ईंटों से बनाया गया है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी ईंटों से बनी हुई इमारत का एजाज़ भी रखता है। नंबर 2, मेहरानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, ये किला भारत के शहर जोधपुर में वाक़या है और इस किले में दाखिल होने के लिए 7 दरवाज़े भी मौजूद हैं, जिससे इस किले में दाखिल हुआ जा सकता है, जो कि 7 मुख्तलिफ बादशाहों ने अपने अदवार में बनवाए थे। इसका रकबा तकरीबन 8,71,876 स्क्वायर फीट है और इसे 14वीं सदी में बनाया गया था। नंबर 3, प्राग या पैराग्वे कैसल। दोस्तों, इस किले को दुनिया का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ यानी एक ही छत में मौजूद होने का एजाज़ हासिल है बकौल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसका रकबा तकरीबन 7,50,000 स्क्वायर फीट है और ये 9वीं सदी में तमीर होना शुरू हुआ था। ये यूरोप के शहर चेक रिपब्लिक के शहर प्राग या पैराग्वे में वाक़या है। नंबर 4, विंडसर कैसल। दोस्तों, विंडसर कैसल दुनिया का वाहिद और सबसे बड़ा किला है जो अभी तक आबाद है और ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा किला होने का एजाज़ भी रखता है। ये किला इंग्लैंड की मलका का ऑफिशियल घर भी है, यानी इसमें इंग्लैंड की मलका आकर रहती हैं और अपनी छुट्टियां गुजारती हैं। इसका रकबा तकरीबन 5,90,239 स्क्वायर फीट है और इसे 11वीं सदी में तमीर किया गया था। ये इंग्लैंड के शहर बर्कशायर में वाक़या है। नंबर 5, होहेंसल्ज़बर्ग कैसल। दोस्तों, सेंट्रल यूरोप का ये सबसे महफूज तरीन किला है। ये किला ख़ास तौर पर हुक्मरानों और पादरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए बनाया गया था। ये यूरोप के मुल्क ऑस्ट्रिया के शहर सल्ज़बर्ग में वाक़या है। इसे 11वीं सदी में बनाया गया था और 15वीं सदी तक इसकी तज़ीन व आराइश और इसकी रेनोवेशन का काम होता रहा। इसका रकबा तकरीबन 5,86,880 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। नंबर 6, स्पिस या स्पाइस कैसल। दोस्तों,
یورپ کے ملک سلواکیہ میں موجود یہ قلعہ 12ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ اس کا رقبہ تقریباً 5,32,652 اسکوائر فٹ ہے۔ دوستو 1780 میں اس قلعے کو خطرناک آگ نے گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس قلعے کو کافی نقصان پہنچا اور اس میں موجود خاندان اسے گرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، جسے بعد میں تھوڑا بہت مرمت کر لیا گیا اور اسے سلواکیہ کی حکومت کے سپرد کر دیا گیا۔ آج کے زمانے میں اس قلعے کو صرف فلموں اور ڈراموں میں استعمال کے لیے کھولا جاتا ہے۔ نمبر 7، بڈھا کیسل۔ دوستو بڈھا کیسل جو کہ کیسل ہل پر واقع ہے، اسے انٹرنیشنل ایونٹس ہوسٹ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ یورپ کے ملک ہنگری کے شہر بڈاپیسٹ میں واقع ہے اور اسے 13ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا رقبہ تقریباً 4,80,866 اسکوائر فٹ ہے۔ دوستو بڈھا کیسل کا تقریباً 31 مرتبہ محاصرہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے کئی جنگوں میں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی موجودہ حالت جو ہے اس میں کافی رد و بدل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آبائی حالت برقرار نہیں رہی۔ نمبر 8، ہائیمیجی کیسل۔ دوستو جاپان کے اس قلعے کو دسمبر 1993 کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں رجسٹر کیا گیا تھا۔ اس قلعے کو وائٹ ہیرون کیسل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے باہری حصے کو وائٹ پلاسٹر سے کور کیا گیا ہے۔ یہ قلعہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اسے نہ کسی جنگ میں نقصان پہنچا ہے اور نہ ہی کسی نیچرل ڈیزاسٹرز میں۔ اس قلعے کا رقبہ تقریباً 4,46,357 اسکوائر فٹ ہے اور اسے 14ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ نمبر 9، سٹیڈل آف الیپو۔ دوستو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ ایک قلعہ شام کے شہر حلب یعنی الیپو میں واقع ہے۔ دوستو کھدائی سے پتہ چلا ہے کہ الیپو دنیا کا سب سے پرانا واحد شہر ہے جو ابھی تک آباد ہے۔ اس قلعے کا رقبہ تقریباً 4,28,446 اسکوائر فٹ ہے اور اسے 13ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ دوستو یہ قلعہ شام کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور اس قلعے کے ٹاوروں کی اونچائی 164 فٹ ہے، جو کہ اس زمانے میں بہت ہی بلند عمارت سمجھی جاتی تھی۔ نمبر 10، ایڈنبرگ کیسل یا ایڈنبرا کیسل۔ دوستو یہ قلعہ ایک آتش فشاں سے بننے والے پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 433 فٹ اوپر موجود ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 3,84,660 اسکوائر فٹ ہے، جو کہ 12ویں صدی کے شروع میں بنایا گیا تھا۔ یہ قلعہ موجودہ دور کے ملک اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرگ میں واقع ہے۔ یہ 12ویں صدی کی واحد عمارت ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ اس قلعے پر 2 دفعہ برطانیہ یعنی انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ پر حملہ کر کے قبضہ کیا تھا اور دونوں ہی دفعہ اسکاٹ لینڈ نے اسے برٹش لوگوں سے آزاد کروا لیا تھا اور اب یہ اپنی جگہ صحیح سلامت موجود ہے۔